अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। सुल्तान को देखो वो कहाँ पर रह गया है। इकराम साहब जो कि सब घर वालों को गाड़ी में भेज चुके थे और अब अपने नौकर को हदायत कर रहे थे कि वो सुल्तान को उनका पैगाम दे। साहब जी वो तो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? क्या मतलब इसका? मैंने उसे कहा था कि वो तैयार रहे। उसने कल मेरे साथ गांव चलना है। क्या तुमने उसकी पैकिंग नहीं की थी? इकराम साहब का गुस्से के मारे बुरा हाल था। साहब जी मैं उनकी पैकिंग करने के लिए उनके कमरे में गया था, मगर छोटे साहब ने मुझे जलील करके बाहर निकाल दिया। नौकर ने शर्मिंदगी से अपनी निगाहें झुका ली। ये लड़का आखिर खुद को समझता क्या है? इसका दिमाग तो अब मैं अच्छे से ठिकाने लगाता हूँ। ये कहकर वो उसके कमरे के अंदर दाखिल हो गए। जोरदार आवाज से दरवाजा खुला था, मगर इसके बावजूद भी सुल्तान की नींद में कोई खलल पैदा नहीं हुआ था। उन्होंने कमरे की लाइट जलाई, मगर इसके बावजूद भी वो पुरसकून अंदाज में सो रहा था। बेड की चादर जमीन पर पड़ी हुई थी और उसका लिहाफ भी बेड के नीचे दूसरे हिस्से पर था, और वो उस वक्त हर चीज से मुकम्मल तौर पर बेनियाज अपने बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। कमरे की हालत बहुत बुरी थी। जगह जगह पर उसकी चीजें दिख रही थीं। अलमारी खुली हुई थी, सारे कपड़े सोफे पर पड़े हुए थे। वो अपने कमरे में आने की किसी को भी इजाजत नहीं देता था, और न ही किसी नौकर की इतनी हिम्मत थी कि वो उसकी इजाजत के बगैर उसके कमरे की सफाई करता। अगर कभी सुल्तान साहब का मूड होता तो वो अपनी निगरानी में सफाई करवा देते थे, और अगर मूड ना होता तो कमरे की हालत यही रहती थी। और वैसे भी वो अपने घर में टिकता ही कम था। बहुत कम ही वो घर आता था। ज्यादातर तो वो बाहर अपने दोस्तों के साथ ही गुजारता था। वो हद से ज्यादा अय्याश तबीयत का मालिक था। अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा था, और वो इस दौलत का बेजा इस्तेमाल करता था। हर बुरा काम करना उसकी फितरत में था। जबकि इकराम साहब को पता चलता तो वो परेशान हो जाते, दोनों हाथों में अपना सर गिरा देते। वो अपने बेटे को समझा समझा कर थक चुके थे, मगर मजाल है कि जो सुल्तान साहब किसी की बात मान ले। सुल्तान उठो! वो उसके सर पर जाकर खड़े हो गए और उसको आवाज देने लगे। जानी पहचानी आवाजें सुनकर सुल्तान बाईं जानिब करवट लेकर लेट गया, यूं जैसे उसे इस वक्त किसी से बात करने का कोई दिलचस्पी ही ना हो। इकराम साहब का दिमाग गुस्से से घूम गया। वो जानते थे कि अब सिर्फ एक ही तरीका है जिससे उनके बेटे को होश में लाया जा सकता है। उनके लबों पर शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई। वो जल्दी से अटैच बाथरूम में दाखिल हुए, वहां से पानी की एक बाल्टी उठाई और वो पूरी की पूरी बाल्टी सुल्तान साहब के ऊपर अंडेल दी। वो खौफजदा होकर अपनी जगह पर उठ बैठा, गहरे गहरे सांस लेने लगा। उसको पानी से बहुत खौफ महसूस होता था। अचानक ही उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसके बावजूद उसका वजूद भी हल्के हल्के कपकपाने लगा। इकराम साहब उसकी हालत से मुकम्मल तौर पर अनजान थे। मैंने तुम्हें कहा था गाँव चलना है, उन्होंने उसे पुकारा, मगर वो खामोशी से बैठा एक जगह को घूर रहा था। इकराम साहब ने उसका बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ा तो वो जल्दी से होश की दुनिया में आया। जी बाबा, क्या अभी भी ख्वाबों में ही हो? उन्होंने तंजी आवाज में कहा। तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। खौफ की जो लहर थोड़ी देर पहले उसके वजूद में सवार हुई थी, वो लहर भी खत्म हो गई। सॉरी बाबा, रात को लेट सोया था, इसी वजह से आंख नहीं खुली। जल्दी से तैयारी करो, हमने गांव के लिए निकलना है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है। बाबा मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं इन पेंडुओं में हरगिज नहीं जाऊंगा। शट अप सुल्तान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा मैंने कौन सा गलत बात की है? वहां पर सारे जाहिल लोग हैं, और आपको तो पता है, वैसे भी हवेली के कवानीन के साथ जिंदगी गुजारना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो प्लीज मुझे अपने साथ चलने के लिए मत कहें, वहां पर किसी न किसी से मेरा झगड़ा हो जाएगा, सुल्तान ने दो टोक अंदाज में कहा। मगर इकराम साहब इस बार उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का वक्त है। अगर इस दौरान तुम नीचे ना पहुंचे तो तुम्हारे ट्रिप के पैसे भी कैंसिल हो गए हैं।
दरअसल कुछ ही दिनों में वो अपने दोस्तों के साथ वर्ल्ड टूर पे जा रहा था और ये तकरीबन 2 महीनों का ट्रिप था। बाबा दिस इज़ नॉट फेयर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो तिलमिला उठा, मगर इकराम साहब अभी अपने नाम के एक थे। जब तक वो अपनी बात मनवा नहीं लेते थे, तब तक उनके कलेजे को भी ठंडक नहीं मिलती थी। इसी वजह से वो उसकी तरफ पुरस्रार मुस्कुराहट उछालते बाहर निकल गए। सुल्तान ना चाहते हुए भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गए और फिर 10 मिनट के अंदर वो नीचे टीवी लाउंज में मौजूद था। उसने वाइट कलर की फ्रंट पहन रखी थी और उसके ऊपर ब्लू कलर की शर्ट। हाथों पर राडो की नफासत से अपने बाल बनाए खूबसूरत नकुश वाला वो लड़का बिलाशुबा किसी रियासत का शहजादा मालूम होता था। जो अभी उसे एक नज़र देखता था, वो देखता ही रह जाता था। मगर उसके साथ एक और चीज़ थी जो बहुत वाज़ेह थी और वो उसके चेहरे पर फैली हुई बेज़ारी थी। साफ नज़र आ रहा था कि जैसे उसे अपने आस-पास के माहौल से कोई दिलचस्पी ही ना हो। वाओ भाई, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं? उसके छोटे बहन उसे देखकर खुशी से उछलने लगी। सुल्तान ने उसे इतना बुरी तरह से घूरा कि वो अपने बाबा के पीछे जाकर छुपी और उसकी आंखों में आंसू फैल गए। सुल्तान कितनी बार समझाया है कि बहन को मत डराया करो। बहन अगर इंसानों वाली हरकतें करे तो मुझे कोई मसला नहीं है। आप जानते भी हैं कि मैं वहां पर जाने के लिए राजी नहीं हूं, फिर भी मुझे जानबूझकर तंग कर रही है। वो तिलमिलाते हुए बोला, आप लोग निकले हुए अपनी गाड़ी में आऊंगा, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ ही जाओगे। बाबा क्या हो गया आपको? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हर चीज को तहस नहस कर दे, क्योंकि आज उसके बाबा उसकी एक भी बात नहीं मान रहे थे। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, मगर तुम्हारा दिमाग छोटे बच्चों जैसा है। एक नंबर के जिद्दी और हर दिमाग इंसान हो। तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं लगता। जिस तरह से छोटे बच्चे अनमोल होते हैं, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारा हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। अपनी इस कदर इज्जत अफसाई पर उसका मन चाह रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। आमना बेगम जो काफी देर से खामोश खड़ी तमाशा देख रही थी, बोले बगैर न रह सकी। क्या हो गया है आपको? क्यों तंग कर रहे हैं उसको? तंग नहीं कर रहा, बल्कि सच ही कह रहा हूं। खैर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमने जल्द अज जल्द वहां पर पहुंचना है। निकाह की तकरीब शुरू होने वाली होगी। इकराम साहब ने एक नजर भरी को देखा और खुद गाड़ी में जाकर बैठ गए। वो भी छोटे बच्चों की तरह फ्रंट सीट पर जाकर बैठा। उसे अपना आप उस वक्त वाकई एक मासूम बच्चे जैसा ही लग रहा था, जो अपने बाबा की बात मानने के लिए मजबूर हो चुका था। आज उसका बाहर घूमने का प्लान था। उन्होंने क्लब से होकर सीवीओ देखने के लिए जाना था, मगर सब कुछ धरे का धरा रह गया। उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। सोनिया की तरफ से हजारों के हिसाब से कॉल्स मसूल हो चुकी थी, मगर वो जानबूझकर कॉल नहीं उठा रहा था। वो जानता था कि एक नया फसाद शुरू हो जाएगा और फिलहाल वो सोनिया से किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहता था। हेलो मिस ब्यूटीफुल, कैसी हैं आप? वो जो उस वक्त घर के अंदर दाखिल हुई थी, सामने बैठी हुई शख्सियत को देखकर उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई और फिर वो अल्फाज सुनकर उसके दिल में सुकून उतर गया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर वर्ल्ड हैंडसम, आप बताएं आप कैसे हैं? उसने भी सिकंदर के अंदाज में जवाब दिया तो वो खिलखिला कर हंस पड़ा। वैसे तुम उधार नहीं रखती हो। अगर मैं तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश करूं तो तुम डबल फ्लर्ट करती हो। खैर, मुझे बताओ कि दोबारा शहर जाने का कब इरादा है? तुम्हारी पढ़ाई तो काफी अरसे से शुरू हो चुकी है। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? और मेरा अब पढ़ने को दिल नहीं करता, उसने निगाहें झुकाते हुए कहा। अब ऐसा क्या हो गया? सिकंदर बात करते करते चुप हो गया। मैं जानता हूं वो हादसा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन अब सारी जिंदगी तुम उस दुख की वजह से खुद को बर्बाद तो नहीं कर सकती। सिकंदर ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो तेजी से बोली, मैं खुद को बर्बाद नहीं कर रही हूँ। यह खुद को बर्बाद करना ही है। तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में हो चुका है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ 16 साल। और तुम ये गम अपने दिल से लगा कर बैठ गई हो। देखो, इंसान की जिंदगी में हजारों लोग आते जाते रहते हैं। किसी एक इंसान की वजह से अपनी जिंदगी को खत्म नहीं कर लेते। मैंने अपनी जिंदगी को खत्म नहीं किया, उसने निगाहें चुराते हुए कहा। सिकंदर, जो उसका रज़ाई भाई था, 2 मिनट के लिए रुक गया। फिर वो बोला, मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हारी जिंदगी को खत्म नहीं कर रही हूं। 2 मिनट के लिए रुक गया। फिर वो बोला, मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हारी जिंदगी को खत्म नहीं कर रही हूं। सिकंदर, जो उसका रज़ाई भाई था,
اور اس کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی منگنی ٹوٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ کسی چیز کی طرف اپنی توجہ مبذول نہیں کر پا رہی تھی۔ دیکھنا تمہاری قسمت میں کوئی شہزادہ آئے گا۔ مجھے شہزادے کی کوئی طلب نہیں ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ اب میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ غصے سے کمرے کے اندر چلی گئی، جبکہ سکندر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ آج بھی اس نے اس لڑکی کو ناراض کر دیا تھا، جبکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں میری پیاری بہن کا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ اسے تھوڑی سی عقل عطا فرما۔ وہ اس کے لیے دعا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جانتا تھا کہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی ہیں۔ وقت سے پہلے کچھ بھی ٹھیک کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب تھوڑا سا عرصہ مزید گزرے گا تو وہ خود ہی سنبھل جائے گی، اور اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے کیسے اپنی ٹائم کسی کی یادوں میں برباد کیا تھا۔ گاڑی بہت بڑی حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ دادی جان حویلی کے دروازے پر ہی کھڑی تھیں۔ ان کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھوں میں انہوں نے گلاب کے پھولوں کے ہار اٹھا رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے ایک جھرجھری لی۔ اسے اسی ماحول سے کوفت ہوتی تھی۔ یہ سارے رسم و رواج اسے بہت زہر لگتے تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان ساری چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالے۔ جب وہ ان کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو دادی جان نے وہ گلاب کا ہار اس کے گلے میں ڈالا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرا پیارا بچہ، تم نہیں جانتے میں نے تمہیں کتنا یاد کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اس کے گلے لگ گئیں اور پھول پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر سلطان بری طرح سے بوکھلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر اکرام صاحب کو غصہ آنے لگا۔ جب انہوں نے اسے گھورا تو وہ جلدی سے دادی جان کی کمر کو تھپکنے لگا، ان کو تسلیاں دینے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نگاہیں اٹھا کر اپنے بابا کو بھی دیکھتا جا رہا تھا، جو پرسکون ہو چکے تھے۔ یا اللہ، میں کہاں پر پھنس گیا ہوں، کیسے برداشت کروں مجھ سے یہ سارے ڈرامے؟ اور وہ کوفت سے سوچنے لگا۔ اس وقت وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک لہراتے ہوئے آنچل پر پڑی۔ یہ ایشین فلیگ یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ وہ شرارتی طبیعت کا مالک تھا اور اس طرح کچھ بھی بولے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کی بات سن کر فاروق مسکرا دیا۔ تمہیں یہاں پر ایشین فلیگ ہی دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ یہ اسلام آباد نہیں ہے۔ سلطان اصل میں بہت عرصے بعد گاؤں آیا تھا۔ وہ اس سے پہلے صرف ایک بار تب آیا تھا جب اس کے چچا جان کی شادی تھی، اور پھر اس کے بعد برسوں گزر گئے۔ اب اس کی عمر تقریباً 27 سال ہو چکی تھی۔ وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی سسک رہی تھی، تائی جان کی آواز سن کر اس کو لگا کہ اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ ذلیل عورت، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنے بیٹے پر قبضہ کرنے کی اجازت دوں گی؟ یہ کہہ کر اس کی تائی جان نے اس کے بال پکڑ لیے۔ سارا درد سے کرا اٹھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں دوبارہ کبھی بھی ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ لیکن آپ میری بات کا یقین کریں، میرے غلط ارادے نہیں تھے۔ اس نے اپنی تائی جان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آئندہ میں تجھے اس قابل چھوڑوں گی بھی نہیں، یہ کہہ کر انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ سائیڈ کی طرف ہو کر گر پڑی۔ اس کا سر زمین پر لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سر سے ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا۔ امی جان اس کے دل سے بے ساختہ نکلا۔ یہ سن کر تائی جان نے اس کے پیٹ پر ایک زوردار لات ماری۔ خبردار جو تم نے اس بدکردار عورت کا میرے سامنے نام لیا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شور کی آواز باہر تک بھی جا رہی تھی۔ سلطان حیران رہ گیا۔ اس نے ایک نظر اپنے بابا جان کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ رکھی تھیں۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے فاروق سے سوال کیا، کیونکہ اسے یہ سب کچھ بہت انٹرسٹنگ لگ رہا تھا۔ تم 2 منٹ رکو، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر دادی جان اٹھیں اور کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا تو جویریہ بیگم بھی خود کو روکتے ہوئے سائیڈ پر کھڑی ہو گئیں۔ یہ کیا کر رہی ہو بہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی پوتی کو اپنے سینے سے لگا لیا، جو کہ یتیم اور کم عمر لڑکی تھی، جو انہی کے سہارے پر پڑی ہوئی تھی۔ بس میں کسی لڑکی کو اس کی اوقات
याद दिला रही थी। ये आखिर खुद को समझती क्या है? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे पर डोरे डालने की? ताई जान, मैंने उन पर डोरे नहीं डाले, बल्कि वो तो मेरे अच्छे दोस्त हैं। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उसकी ताई जान ने उसको एक और थप्पड़ मारा। लड़के और लड़कियां दोस्त हो सकते हैं, और मैं तुम जैसी शातिर औरतों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। अगर तुमने यही हरकतें करनी है तो जाकर अमेरिका में करो। खबरदार जो तुमने मेरे बेटे की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की। बस कर जाओ, खुदा के लिए बस कर जाओ। बाहर मेहमान बैठे हुए हैं। तुम्हारे जेठ साहब शहर से यहाँ पर खास तुम लोगों से मिलने के लिए आए हैं, और तुमने यहाँ पर तमाशा लगाया हुआ है। तुम जानती हो कि तुम्हारी आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही हैं, और वो सब मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर उन्हें पता चले कि तुम अपने देवर की यतीम बच्ची पर जुल्म कर रही हो तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? जवेरिया बेगम का चेहरा यकदम शर्मिंदगी की वजह से लाल हो गया, क्योंकि वो इकराम साहब की बहुत इज्जत करती थी और अपनी बेटी के हवाले से भी बहुत कुछ सोचकर बैठी हुई थी। उनका इरादा था कि वो अपनी बेटी का निकाह सुल्तान से करवाएंगी, क्योंकि सुल्तान के पास बहुत सी जायदाद थी। वो अपने बाप की दौलत का इकलौता इकलौता वारिस था। थोड़ी देर के बाद जवेरिया बेगम कमरे से बाहर निकली। उन्होंने अपने लबों पर मसनूई मुस्कुराहट फैली हुई थी। उन्होंने किसी को भी इस बारे में सोचने का मौका ना दिया। उन लोगों को एक बार फिर से बातों में मसरूफ कर लिया। कमरे में बैठी वो मासूम सी लड़की अपने घुटनों पर सर रखकर सिसक रही थी और अपने रब से दुआएं कर रही थी। वो अपने रब से फरियादें कर रही थी। शाम का वक्त था। सुल्तान चहलकदमी करने के लिए हवेली से बाहर निकला, और वो उस वक्त गांव का चक्कर लगा रहा था जब अचानक ही उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसे लगा कि सब कुछ अपनी जगह पर रुक गया है। उसने आज से पहले इस कदर हसीन औरत नहीं देखी थी। बिलाशुबा वह हुस्न का मुजस्मा कि आखिर इस कदर हसीन कैसे हो सकता है। उसने बेसाख्ता सोचा, और उसके कदम खुद ब खुद ही उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे जो उस वक्त एक घर के बाहर खड़ी थी। थोड़ी देर पहले तक तो उसने अपने चेहरे को छुपाया हुआ था, लेकिन गर्मी शदीद होने की वजह से बार बार पसीना आ रहा था, और वहां पर कोई मौजूद भी नहीं था। इसी वजह से उसने अपना निकाब उतार दिया था, और यहाँ पर उससे गलती हो गई। हेलो ब्यूटीफुल, कैसी हो तुम? सुल्तान उसके करीब जाकर खड़ा हो गया और उसको बराह रास्त मुखातिब किया। अजनबी मर्दाना आवाज सुनकर वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। उसने खौफजदा नजरों से करीब खड़े उस नौजवान को देखा जो उसके बहुत ही करीब मौजूद था। वो तेजी से पीछे होकर खड़ी हो गई और खौफजदा हो गई थी कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। गांव के लोग बहुत ही तंग जहनियत के मालिक थे। आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लीज यहाँ से जाएं। उसने खौफजदा नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मोहतरमा, मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, आप इतना डर क्यों रही हैं? और वो उसे तसल्ली देते हुए बोला, देखिए, ये गुलबर्ग या बहरिया टाउन का इलाका नहीं है जो आप खुले आम से इस तरह से बात कर सकते हैं और मुझे मुखातिब कर सकते हैं। वो लड़का अपने हुलिये से कोई शहरी मालूम हो रहा था, इसलिए वो उसे पहचान गई और गुस्से से बोली, आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं गांव के लोगों को बुला लूंगी और आपकी शिकायत लगा दूंगी। उसे वक्त ही घर का दरवाजा खुला। वो कुछ भी कहे बिना तेजी से उस घर के अंदर दाखिल हो गई। सुल्तान ने अभी उस घर को अच्छी तरह से देख लिया था। लड़की जिस कदर खूबसूरत है उतनी ही नखरीली है, सुल्तान ने मुस्कुराते हुए सोचा। शाम का वक्त था। सब लोग लाउंज में बैठे चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। सुल्तान भी मुस्कुराते हुए लाउंज में दाखिल हुआ। बेटा, मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इकराम साहब ने उसे बैठक में बुलाया। वो बुरी तरह से बदमजा हुआ था, क्योंकि उसके सब कजन्स वहां पर ही मौजूद थे और वो फिलहाल उनसे बातें करना नहीं चाहता था। अब्बा के जो तासुरात थे वो उन्हें देखकर एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया था। यकीनन कोई बहुत ही जरूरी बात थी। मैंने तुम्हारा निकाह फिक्स कर दिया है। ये अल्फाज नहीं बल्कि बम था जो उसके सर के ऊपर आकर गिरा था। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला। एक नज़र उसने तारीख पर डाली। आज 5 मई थी। फिर वो अपने बाबा की तरफ देखते हुए बोला, आज अप्रैल फूल तो नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें अप्रैल फूल बनाऊंगा? मैं बिल्कुल संजीदा बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा निकाह फिक्स कर दिया है। 2 ही दिन के बाद तुम्हारा निकाह है।
آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری اجازت کے بغیر آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتے۔ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہارا باپ ہونے کے ناطے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اگر تم نے میرے فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ اس کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ آج اسے اپنی لاپرواہیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر وہ پہلے ہی بابا کے بزنس میں دلچسپی لے لیتا تو شاید آج سارا بزنس اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا، مگر 2 سال پہلے ہی اس نے بابا کے بزنس کو دیکھنا شروع کیا تھا، اور وہ بہت ہی لاپرواہی کے ساتھ۔ اکرام صاحب اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ کبھی کروڑوں کا نقصان ہو جاتا تو کبھی لاکھوں کا۔ وہ اسے ذلیل بھی کرتے تھے، مگر سلطان صاحب کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ بھی نان سیریس ہی تھا۔ بابا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، اور میں بھی تمہیں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں سلطان۔ یا تو میری جائیداد سے دستبردار ہو جاؤ، یا پھر اس لڑکی کو قبول کر کو، اس کو اپنی بیوی کا درجہ دے دو۔ بابا، کیا لگتا ہے آپ کو اس طرح سے میں کبھی اس کی عزت کروں گا؟ وہ اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت ہے کہ تم اس کی عزت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ ان کے لہجے میں صدا کا سکون تھا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں کبھی بھی اسے بیوی والا درجہ اور اسے وہ عزت نہیں دے پاؤں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ آپ صرف میرے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، بلکہ اس کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، مگر جب ان کی نظروں کے سامنے اپنی معصوم سی بھانجی کا چہرہ گھوما اور اس کی چیخوں کی آواز ان کے کانوں میں گونجی، تو ایک بار پھر سے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یقین ہے وہ میرے گھر میں بہت خوش رہے گی۔ سلطان پاؤں پٹکتا ہوا غصے سے ایک بار پھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس گاؤں میں بہت ہی پیارا جھرنا بہتا تھا۔ سلطان نے ایک بار پہلے بھی وہاں پر جا چکا تھا۔ ابھی وہ اسی جگہ پر خاموش بیٹھا ہوا تھا جب اسے ایک لڑکی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک گیا۔ اس نے نگاہیں پھیر کر دیکھا تو پھر نگاہیں پلٹنا بھول گئیں۔ وہاں پر وہ معصوم سی حسینہ کھڑی تھی، لیکن فی الحال اس کے ساتھ کوئی لڑکا بھی کھڑا تھا جسے دیکھ کر سلطان کے دل کو آگ لگ گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اپنے دل میں یہ درد کیوں محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ اس لڑکی نے اس سے کسی قسم کا کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ان دونوں میں کوئی ایسی بات چیت ہوئی تھی۔ اس نے صرف اس معصوم لڑکی کو دیکھا تھا اور اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اسے وہ لڑکا اپنے اور اس کے بیچ میں رقیب لگنے لگا تھا، اور پھر دوسری طرف اپنے باپ کی کہی ہوئی باتیں اس کے دماغ ایک بار پھر سے غصے سے گھومنے لگا تھا۔ چاہ کر بھی وہ ان لوگوں سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا کہ اچانک ہی اسے اس لڑکے کی آواز سنائی دی، تم وعدہ کرو، تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو گی۔ یہ سن کر لڑکی سوچ میں پڑ گئی۔ یہ تو میں تم سے وعدہ نہیں کر سکتی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کی آواز اونچی تھی، جو یہاں تک بخوبی سنی جا سکتی تھی۔ مطلب کہ تم بھی حویلی والوں کی طرح مجھے دھوکہ دے دو گی؟ سکندر نے اسے مصنوعی غصے سے گھورتے ہوئے کہا، میں نے اب ایسا بھی نہیں کہا، اور تم جانتے ہو کہ میں ان لوگوں جیسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا تم میرا کام کر چکے ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے سکندر کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس فی الحال اتنے پیسے نہیں ہیں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ تم پیسوں کی فکر نہ کرو، تمہیں جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم صرف اور صرف میرا کام کر دو، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سکندر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں تم سے پیسے نہیں لینا چاہتا، لیکن اب وہ میری مجبوری بن گئی ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دوسری طرف سلطان حیرت سے ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ چلو، اب بہت ٹائم ہو گیا ہے، واپس چلتے ہیں۔ سکندر نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ نہیں، میں تھوڑی دیر یہاں پر اکیلے گزارنا چاہتی ہوں، واپس اس جگہ جاتی ہوں تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر سکندر وہاں سے چلا گیا۔ چونکہ ان کا گاؤں بہت ہی محفوظ تھا اور یہاں پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کی بہت عزت کرتا تھا، اور کسی میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کسی کی ماں یا بیٹی کو پریشان کر سکے۔ وہ اب خاموشی سے پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔
चेहरे पर सदा की बेजारियत छाई हुई थी, जबकि आंखों में टूटे हुए की किरचियां मौजूद थीं। अगर कोई भी उसे इस हालत में देख लेता तो वो परेशान हो जाता। सुल्तान तो जैसे इसी चीज का इंतजार कर रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके करीब बढ़ गया। जब उसको महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आकर खड़ा हुआ है, तो उसने अपना सर उठाकर देखा। वो यही समझ रही थी कि सिकंदर वापस आ गया है, लेकिन सामने खड़े हुए सुल्तान को देखकर उसके होश फना हो गए। उसके चेहरे का रंग यकदम ही बदला था और उसकी आंखों में खौफ उतर आया था। उसका जिस्म भी खौफ से लरसने लगा था। उसकी हालत देखकर सुल्तान परेशान हो गया। क्या हुआ है तुम्हें? वो कुछ भी कहे बगैर उठी और वहां से भाग गई। ये मुझसे इतना डर क्यों रही है? सुल्तान ने खुद से सवाल किया, मगर उसके पास जवाब मौजूद नहीं था। इसका मुझे जो लड़की को देखकर खुशगवार हुआ था, एक बार फिर से खराब हो गया था। मेरी तो जिंदगी ही खराब है। हमेशा से जिस इंसान की तमन्ना की, वही मुझसे दूर गया। उसने मायूसी से सोचा और एक बार फिर से आवारागर्दी करने के लिए निकल गया। अब उसे अपनी बहुत सी गलतियों का एहसास हो रहा था। अपनी जिंदगी के 28 साल उसने आवारागर्दी में गुजार दिए थे। ना तो इसने बिजनेस में कोई दिलचस्पी ली और ना ही उसने कोई नौकरी की थी। डिग्री के बाद उसने अय्याशी भरी जिंदगी गुजारी। अगर उसका बाप उसे कभी कुछ कह देता तो वो उनका बातों का मजाक में टाल जाता था। और आज उसे एहसास हो रहा था कि वो अगर अपने बाप के काम में हाथ बटा देता तो शायद आज उसको इस तरह से ख्वार ना होना पड़ता और न ही अपने बाप की धमकियों से डरना पड़ता। रात 8 बजे का वक्त था। खाने से फारिग होकर सब लोग लाउंज में बैठे हुए थे। सुल्तान की शादी के बारे में बातें हो रही थीं। दादी जान ने एक नजर अपनी बहू को देखा, जिसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो बार बार पहलू बदल रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उस यतीम लड़की को उठाकर बाहर फेंक दे, जिसकी वजह से उनकी बेटी पीछे रह गई थी। अचानक ही वो बोल पड़ी, क्या आपको लगता है वो लड़की हमारे सुल्तान के लिए ठीक होगी? उनकी आवाज सुनकर सब लोगों ने उनके चेहरे की तरफ देखा था। इकराम साहब ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली थी। उन्हें यह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, मगर अपने भाई की वजह से इस औरत की और इसकी इज्जत करते थे। भाभी, आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने बेटे से बात कर ली है। भाई साहब, आपको क्या पता? उसके साथ तो हम यहाँ पर रहते हैं। आप हमसे पूछें वो किस तरह की लड़की है। इससे पहले कि वो उसके किरदार पर किसी किस्म की कोई बात करते, इकराम साहब ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। उनका चेहरा शर्मिंदगी की वजह से लाल हो गया था। एक नजर उन्होंने अपने पहलू में बैठी हुई अपनी बेटी पर डाली, जो उनकी तरफ शिकायती नजरों से देख रही थी। अम्मी, आपने तो कहा था सुल्तान सिर्फ मेरा है, वो मुझसे निकाह करेगा। शबनम के लहजे में सदा की बेचैनी थी, जिसको उसकी माँ ने अच्छे तरीके से नोट किया था। तुम फिक्र मत करो, मैं उस लड़की को कभी सुल्तान की जिंदगी में शामिल होने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं सुल्तान को उसकी तरफ से बदजन कर दूंगी। वो उससे नफरत करने लगेगा और अगर उन दोनों का निकाह हो भी गया तो वो इससे पहले ही दिन तलाक दे देगा। उन्होंने मजबूत लहजे में कहा। माँ की बात सुनकर बेटी भी खामोश हो गई थी और अब उसके चेहरे पर बेजारियत नहीं थी, बल्कि एक सुकून उतर आया था। शायद उसे अपनी माँ पर पूरा यकीन था कि उसकी माँ जो कुछ भी कहती है वो करके दिखाती है। रात जब सब लोग अपने कमरों में सोने के लिए चले गए तो सुल्तान की दाई जान बेचैनी से लाउंज के चक्कर काटने लगी। अभी तक सुल्तान घर वापस नहीं आया था। जैसे ही वो लाउंज के अंदर दाखिल हुआ, वो भागती हुई उसके पास गई। उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहने लगी, मेरे बेटे, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हुआ। सुल्तान ने हैरत से अपनी दाई जान को देखा। उसे भी ये औरत अच्छी नहीं लगती थी, मगर उनकी अगली बात सुनकर उसके दिल को सुकून पहुंचा। कम अज कम ये औरत ही थी जो उसको समझती थी। मैं जानती हूं कि इस तरह से तुम्हारा निकाह जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ताई जान, मैं भी तो यही कह रहा हूं, लेकिन बाबा मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं किसको मेरे मत्थे लगा रहे हैं। बेटा, अगर मैं तुम्हें हकीकत बताऊं तो वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। वो एक नंबर की बदकिरदार औरत है। जिस तरह से उसकी माँ उसके बाप को छोड़कर भाग गई थी,
بالकुल इसी तरह से वो भी कई बार इस हवेली से भागने की कोशिश कर चुकी है। मुझे तो डर लगता है कि जिस दिन वो भागने में कामयाब हो गई, उस दिन हम किसी को भी मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तुम्हारे दादा को तो कुछ नज़र ही नहीं आता। वो मसनूई आंसू साफ करते हुए बोली, ताई जान आप इन्हें बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम उससे निकाह करके शादी की पहली रात ही उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक दे दो। उसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दो। इस मामले में मैं तुम्हारा साथ दूँगी। वो उस वक़्त इंतहाई बेरहमी से बात कर रही थीं। उन्हें ज़रा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी भी एक बेटी है। अगर कोई उनकी बेटी के साथ ये सलूक करे तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगी? सुल्तान घबरा गया कि बाबा जान ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे अपनी जायदाद से दस्तबरदार कर देंगे। तो उसके लिए भी तुम्हें बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाना होगा। तुम पहले सारी जायदाद अपने नाम करवा लो और इस निकाह के लिए थोड़ा सा वक्त मांग लो। अब तुम अपने बाबा को इनकार नहीं करोगे, न ही उनसे कोई ऐसी वैसी बात करोगे, बल्कि तुम खुद जाकर उनसे कहोगे कि तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो और दिलो जान से उस लड़की को कबूल करना चाहते हो। वो गौर से ताईजान की बात सुन रहा था। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर उसके बाद उसने उस रात बाबा के पास जाकर अपने रवैये की माफ़ी माँगी थी। इकराम साहब को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो ठहरे साफ दिल के मालिक इंसान। वो लोगों की चालाकियों को बहुत मुश्किल से समझते थे। बाबा से बात करने के बाद वो एक बार फिर वहाँ से चला गया और फिर कुछ अरसे के लिए वो लोग शहर वापस चले गए। इस दौरान वो बिजनेस में पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहा था और फिर अपनी मेहनत और दिलचस्पी की बदौलत वो बिजनेस को बड़े पैमाने पर फैलाने में कामयाब हो चुका था। इकराम साहब को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका बेटा इस कदर काबिल हो सकता है। उन्हें तो लगता था कि जब भी उनका बेटा बिजनेस में हाथ डालेगा, उनका बिजनेस डूब जाएगा। मगर यहाँ पर तो सब कुछ ही तब्दील हो चुका था और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता बिजनेस के मामलात में इस हद तक इन्वॉल्व हो गया कि वो बहुत से शेयर्स अपने नाम करवा चुका था, मगर उसे सारी जायदाद अपने नाम करवानी थी। और फिर इकराम साहब ने इसी शर्त पर सारी जायदाद उसके नाम करने का फैसला किया कि जिस दिन वो उनकी भांजी से निकाह करेगा, उसी दिन उसे सब कुछ मिल जाएगा। उनके निकाह का दिन भी आ गया। वो जुमा का दिन था। सारा डरी सहमी अपने कमरे में बैठी हुई थी। थोड़ी देर पहले शबनम उसके पास आई। उसने दो टोक अंदाज में कहा था कि मैं किसी भी सूरत तुम्हारी शादी उस इंसान से नहीं होने दूंगी। और अगर शादी हो भी जाती है तो ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। वो इंसान तुम्हें आज ही तलाक दे देगा। बेहतर यही है कि तुम खुद इस रिश्ते से इनकार कर दो, क्योंकि तलाक के बाद तुम सारी दुनिया के सामने बदनाम हो जाओगे। हर कोई तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाएगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे अपने माँ बाप की याद शिद्दत से आ रही थी और उसकी नज़रों के सामने वो खूबसूरत लम्हात घूम रहे थे जब अपने बाबा के साथ अमेरिका में रहती थी। वो अमेरिका में पैदा हुई थी, मगर वो पाकिस्तान अपने वालदैन के साथ आती रहती थी। वो अपने मामा बाबा की बहुत लाडली थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरा तो उसके मामा बाबा में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गईं। वजह यह थी कि उसके बाबा दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेते थे, जिसकी वजह से उनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज रहती थी और इन्हीं लड़ाइयों का सारा पर बुरा असर पड़ता था। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। कुछ ही अरसे के बाद वो लोग किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे कि उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों इस फानी दुनिया से कूच कर गए। वहां पर उसके बाबा के एक दोस्त थे जिनके पास वो कुछ दिनों के लिए रही थी। उसके बाद उसकी दादी जान ने उसे वापस पाकिस्तान में ही बुला लिया था, क्योंकि वो अपनी जवान पोती को किसी के सहारे लंबे अरसे तक नहीं छोड़ सकते थे। सारा को लगा कि सब लोग इससे बहुत मोहब्बत से पेश आएंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे सब लोगों की धुतकार सुनने को मिली थी। हर किसी की जुबान से वो अपनी माँ का नाम सुनती थी और घबरा जाती थी। हर कोई उसकी माँ को बदकिरदार कहता था। उसकी नानी जान का घर इसी गांव में था। सिकंदर उसकी खाला जान का बेटा था। उसकी माँ अक्सर छुपकर अपने घर वालों से मिलने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उनके वालिदैन ने उनको माफ कर दिया था और इस बारे में उनके शौहर को भी पता था, मगर हवेली वालों को खबर नहीं थी। वो भी जब भी पाकिस्तान आती थी अपनी नानी के घर का चक्कर लगाया करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे समझाया हुआ था कि इस बारे में किसी को भी नहीं बताना। सिकंदर से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, मगर उसे उसके राज के बारे में नहीं पता था कि उसकी माँ घर से भागी थी
اور ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی جسے حویلی والے کبھی بھی قبول نہ کرتے۔ اس کی ماں اس بات سے بھی ڈرتی تھی کہ اگر حویلی والوں کو ان کے خاندان کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ان کے خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو گئی اور اسے اس حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ سکندر سے چھپ کر ملنے لگی۔ وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا اور اس کا رضائی بھائی بھی تھا۔ وہ اسے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اپنا ہر دکھ درد وہ اس کو ہی جا کر کہتی تھی۔ ایک دن جب وہ اسی کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی تو سلطان وہاں پر آ گیا۔ تب اس نے سلطان کو نہیں پہچانا۔ سلطان بھی اس معصوم حسینہ کو دیکھ کر پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی لڑکی نے اسے پہلی ہی جھلک میں اپنے قابو میں کر لیا تھا، ورنہ اس سے پہلے بھی اس کی زندگی میں بہت سی عورتیں آ چکی تھیں اور اس سے بھی حسین ہوتے آئی تھیں، مگر اسے کبھی بھی کسی نے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اگر اس کی کسی سے دوستی تھی تو وہ بھی زیادہ عرصے تک نہ چلتی تھی۔ وہ اپنی ذات میں مگن رہنے والا، خود سے محبت کرنے والا ایک لاپرواہ سا انسان تھا۔ تب اس نے سلطان کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ اس نے سلطان کو دیکھا نہیں تھا۔ 2 سال پہلے ہی وہ گاؤں واپس آئی تھی اور سلطان پچھلے 7 سالوں سے گاؤں نہیں آیا تھا۔ لیکن جب اگلے دن اس نے اسے حویلی میں دیکھا تو دوبارہ سے ندی کنارے دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا سلطان حویلی میں جا کر سب کو بتا دے گا، مگر جب اسے پتا چلا کہ سلطان اسے پہچانتا ہی نہیں ہے تو اس کا دل ایک بار پھر سے سکون میں آ گیا تھا۔ اس کے نکاح کی خبر ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ پورا گاؤں اس وقت حویلی میں ہی جمع تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر مسکان تھی۔ دادی جان کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ اکرام صاحب بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہیں اپنی معصوم سی بھانجی سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھیں گے۔ وہ اس وقت دلہن بنی سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر گھونگھٹ پڑا ہوا تھا، اور یہ حویلی کا رواج تھا کیونکہ دلہن کو دیکھنے کا حق صرف اور صرف اس کے شوہر کا ہی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سلطان بھی اس کے پہلو میں ہی بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ مسکان سے پاک تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ رکھی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو آگ لگا دے۔ اس کے ذہن میں بار بار اسی معصوم لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا جسے اس نے ندی کے کنارے دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ بے بسی کے مارے اس کا بہت برا حال تھا۔ تھوڑی دیر مزید گزری تو وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، مجھ سے کسی قسم کی امید نہ رکھنا، نہیں اپنے دل میں کوئی خوش فہمی پالنے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں اپنی خوشی سے بیاہ کر نہیں لے جا رہا، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے بابا جان کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا جو اس کے گالوں پر جم گیا تھا۔ اس نے سکندر کے ذریعے سے امریکہ میں موجود اپنے بابا کے دوست سے بات کی تھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے بابا کے دوست نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے وہاں پر بلا لیں گے، مگر اس کے کاغذات وقت پر نہیں بن سکے اور اس سے پہلے ہی اس کا نکاح طے ہو گیا۔ قسمت نے ایک بار پھر سے اس کے ساتھ مذاق کر دیا تھا۔ اگر نکاح کسی اچھے انسان کے ساتھ ہوتا تو بھی اسے صبر آ جاتا، مگر یہاں پر تو یہ انسان پہلے سے ہی اسے دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ اسے خوشیاں نہیں دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ بارات سلطان کے گھر پر پہنچ چکی تھی۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی اور کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر جس کو اس نے اپنا دیوانہ بنانا تھا اس کو تو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، اس کا چہرہ دیکھے بغیر اس نے کچھ کاغذات اس کی طرف پھینکے۔ یہی تمہاری اوقات ہے، یہ کہہ کر وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس وقت بیڈ پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کا گھونگھٹ اٹھ چکا تھا اور اس چہرے کو دیکھ کر سلطان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر دیا۔ یعنی جس لڑکی کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس لڑکی کے پیچھے وہ پاگل ہو رہا تھا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی کزن ہی تھی۔ ابھی جب اس نے ایک نظر ان طلاق کے کاغذات پر ڈالی تو اس کی رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی۔ دوسری طرف سارا معصومیت اور خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے یہ جائیداد کے کاغذات میرے حوالے کیوں کیے؟ سلطان نے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھا، جلدی سے اس کے ہاتھوں سے کاغذات چھینے۔
یہ تو جائیداد کے کاغذات تھے۔ اس کے دل کو اچانک ہی ٹھنڈک پہنچی۔ خدا کا شکر ہے اس نے کوئی بے وقوفی نہیں کی تھی۔ کیا آپ مجھے طلاق دے دیں گے؟ سارا نے اسے معصومیت سے سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ تائی جان تو مجھے کہہ رہی تھی آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور پہلی ہی رات مجھے طلاق دے دیں گے۔ پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ سب لوگ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ آپ کو اگر میں اچھی نہیں لگتی تو آپ مجھے واپس امریکہ میں بھیج دیں، لیکن مجھے حویلی نہ بھیجیں۔ مجھے ان لوگوں سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ سلطان نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں کو تھپک رہا تھا۔ دوسری طرف سارا کی ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو چکی تھیں۔ اکرام صاحب بھی اپنی بھانجی کے لیے بہت پریشان تھے، لیکن جب صبح انہوں نے اپنی بھانجی کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی تو ان کے دل کو ٹھنڈک مل گئی۔ تائی جان جو کہ سوچ رہی تھیں کہ صبح ایک بہت بڑا تماشا ہوگا، وہ بھی مایوس ہو کر رہ گئی تھیں، کیونکہ سلطان ان سے دو لوگ انداز میں کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کی بہت عزت کرتا ہوں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں آپ سے یہی خواہش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کی عزت کریں، اور اگر کسی نے میری بیوی کو پریشان کرنے کی یا اسے تنگ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے سارا کے سارے آنسو سمیٹ لیے تھے، اس کے دردوں کو چن لیا تھا، اسے وہ خوشیاں دی تھیں جس کی وہ حقدار تھی۔ تقریباً 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا تھا، جس سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ سلطان بھی ہم مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا، وہ بہت زیادہ ذمہ دار بن گیا تھا۔ اکرام صاحب جب اپنے بیٹے کو دیکھتے تھے تو انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی سلطان ہے جو حد سے زیادہ لاپرواہ ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔